मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि नून लीग वापस मैदान में आ चुकी है। क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है? नवाज शरीफ भी वापस आ चुके हैं। आपने कहा था वो वापस आएंगे तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे और अभी तक जो है ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई। उनकी अपील भी बहाल हो चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अपील बहाल होना कोई बड़ा अमर नहीं है। कानून ये कहता है कि क्रिमिनल जजमेंट्स की अपीलें जो हैं वो मेरिट पे फैसला होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं तनकीद का निशाना बनाऊं, लेकिन जो गलत बातें वो ये हैं कि ये आज़ाद हालत में खड़ा था, इसको पाबंद सलासल होना चाहिए था। पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर नहीं है कि किसी मुजरिम जो हैं उसको सज़ा मुअत्तल होने के बाद एब्यूज़ करते हुए 4 साल बाद आने पर फिर वही रिलीफ दी जाए। कानून तकाजा करता है कि इन 4 सालों में हर घंटे और हर दिन की वजाहत इस शख्स ने देनी है जो इस दौरान रोपोश रहा। पूरी दुनिया में घूमता रहा, यूरोप गया, इमारात गया, सऊदी अरब गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आता था। और ये सारी चीज़ें निशानदेही करती हैं कि वो कसदन नहीं आ रहा था। तो लिहाजा ये रिलीफ देना जो है अदालत तो और नेब की जो कारकर्दगी है, मयार हैं, उन पे सवालिया निशान खड़ा करती है। आज अदालत में भी ये डिस्कशन हुई। फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने पीजी नेब को कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल नेब को, कि आप उसकी गिरफ्तारी मतलूब है। तो उन्होंने कहा जी नहीं है। यानी कि अदालत जो है वो इम्प्रेशन ज़रूर देना चाहती थी कि अगर ये बाहर फिर रहा है तो ये हमारा किया दारा नहीं है। लेकिन मैं कानूनन ये बात ज़रूर कहूँगा कि पीजी नेब की हाँ या ना इस वक्त कोई माना ही नहीं रखती है, क्योंकि वो नेब को तो मतलूब नहीं है, वो तो अदालत को मतलूब है। तो लिहाजा ये अदालत को अपने तय सोचना चाहिए कि इसमें पीजी नेब की राय की कोई अहमियत है या नहीं है। अच्छा मरवत साहब, कभी नून लीग गद्दार है, कभी पीटीआई गद्दार है, कभी पीपल्स पार्टी गद्दार है। असल गद्दार कौन है? मेरा ख्याल है सियासी पार्टियां गद्दार नहीं होती है। उनको गद्दार बनाया जाता है वक्ती तौर पर, मसलियातों के तौर पे। अलबत्ता पार्टीज़ में गंदे अंडे ज़रूर होते हैं जो पाकिस्तान के वसाइल को, पाकिस्तान के ख़जाने को अपने ज़ाती तसर्रुफ़ में लाते हैं, और जिसकी बेशुमार मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी भी आराम से या ग्रेस से इक़्तिदार से नहीं उतरे, हमेशा उन पे जो है बदउनवानी के मुकदमे बने। और 80 की दहाई से लेकर आज तक जो भी इनका जाना है और आना है वो हमेशा मुतनाज़ रहा है। एक उनकी खूबी कह लें या आदत कह लें कि वो हमेशा अंपायर समेत, अगर क्रिकेट में भी थे तो अंपायर समेत खेलते थे, और सियासत में भी ये गए भी डील के नतीजे में थे और आए भी डील के नतीजे में हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, जलसे भी जारी हैं, क़यादत सारी बाहर आ चुकी है, लोगों के जो भी मसले मसाइल थे, केसेस थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल है? कल आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है। केपी में आप लोग जलसे ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अभी सियासी सूरत हाल के हवाले से थोड़ा बताइएगा। अ, दो चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो ये हैं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, और हमसे ज़्यादा अवाम पाकिस्तान खुद बोल रहे हैं कि जी ये निज़ाम इंसाफ का तराजू जो है वो भी अपने पलड़े के बारी होने की बबांग दहल निशानदेही करता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन हालात में शायद ही कैंपेन की ज़रूरत है, गरचे हम कैंपेन भी करेंगे। मैंने कल खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि केपी से कन्वेंशन शुरू करते हुए पब्लिक जलसों और फिर पंजाब की तरफ आना है। मुझे उन्होंने खुद ताकीद की कि आपने इसको स्पीयर हेड करना है, जिस पे मेरी बात पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब से हुई, अली अमीन खान साहब से हुई। हमने एक रिट दायर की थी जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने आज डायरेक्शन पास की हैं, जिनको हम 27 की नज़र से देखते हैं। रुलाफला में बड़ी और मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पी में जहाँ पे हम कन्वेंशन जो है मुनक़द करते थे, जलसा करते थे या यकजा होते थे, तो ये पर्चे, 3 MPO और मार दाड़ और गोलियां बरसाना ये एक वतीरा बन चुका था। अब इस हुक्म के बाद जो है हम अवाम के पास कन्वेंशनों में भी जा रहे हैं, पेशावर में एक बड़ा जलसा मुनक़द करेंगे। और इस दफ़ा चूँकि अदालत ने हमें कानूनन इजाज़त दी है, कोई पुलिस अफसर, कोई हुकूमती एहलकार
اگر ہمیں روکتا ہے تو وہ قانون ہاتھ میں لے گا، اور اگر ہمارے ساتھ انہوں نے دوبارہ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھاگیں گے، گھروں کو جائیں گے یا میدان چھوڑیں گے، ہم ادھر ہی پڑے رہیں گے، اور اگر کوئی ظلم ہوا تو پورے ریجن کو بلائیں گے۔ اب ہم ظلم اور جبر کے خلاف قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مزاحمت کریں گے۔ اچھا، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اگر مائنس کر دیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نون لیگ کی ابھی سیاسی اوقات یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مائنس کرنے کے لیے بات کر سکے۔ میاں نواز شریف صاحب کو یہ جو ان کے آگے پیچھے پروٹوکول کے ڈال دیے گئے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے بننے والے وزیر اعظم ہیں۔ عوام میں ان کو مقبولیت نہیں ہے، البتہ ان کی قبولیت ہے، تو لہٰذا ابھی وہ معیشت کی بھی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں انتقام بھی نہیں لوں گا۔ کس حیثیت میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے؟ انتقام جن سے آپ لینا چاہتے تھے ان سے آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان کا نام دیا تھا، 2 ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام دیا تھا، اور اب آ کے کہتا ہے کہ جی میں ان سے انتقام تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے رہے ہیں، عمران خان سے لے رہے ہیں۔ اور یہ سارا ملک میں جو آج طوائف الملوکی ہے، یہ لندن پلان کا حصہ ہیں، اور نواز شریف کے ایما پہ یہ ملک میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 2 شرائط تھے ان کے، خان صاحب نے فروری میں بھی کہا، گزشتہ دسمبر اور اکتوبر میں بھی کہا کہ جب یہ واپس آئے گا تو ایک شرط اس کی یہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے راستے سے ہٹانا ہے، اور تیسری ان کی بات یہ تھی جس کا رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا کہ جی جب یہ آئے گا تو ہمیں ان کے آمد اور ان کی رہائی کے حوالے سے تمام گارنٹیز دی جا چکی ہیں۔ یہی بات مریم نواز شریف نے کی تھی کہ وہ جیل نہیں جائے گا، اور یہ ساری چیزیں درست ثابت ہو رہی ہے، یہ پیشن گوئیاں نہیں تھی۔ یہ اب معلوم ہو رہا ہے کہ ان سب کی جو ہیں یہ میچ فکس کرانے کے حوالے سے پوری تیاری تھی۔ اچھا، آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ڈیل کے تحت جو ہے وہ واپس آئی ہے، نواز شریف جو ہے وہ ڈیل کے تحت جو ہے وہ واپس میں آئے ہیں؟ کہہ نہیں رہا ہوں، یہ واقعات حالات جو قوم دیکھ رہی ہیں یہ خود بتا رہی ہے۔ اگلا وزیر اعظم کسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کو۔ عمران خان کو؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم وہ ہوگا نا جو پاکستان کے عوام جس کو بنائیں گے۔ تو کوئی الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ میچ فکس ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، تو تو پھر کرے نا، کس طرح سے انہوں یہ؟ نے پہلے بھی فکس کیا، ضمنی الیکشن میں، استور کے الیکشن میں، کے پی میں بلدیاتی الیکشن میں کون جیتا؟ وہ دن گزر گئے جب الیکشن ریگ ہوا کرتے تھے۔ اب تو 5 قسم کے چیکس ہیں، یعنی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہیں، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان الیکشن، آنے والے الیکشن میں یہ بے شک ریگ کر لے، 10% کر لے، 15% کرے، پھر بھی ہمارے اور ان کے بیچ گیپ اتنا زیادہ ہے، عوامی مقبولیت ہمیں حاصل ہیں۔ وزیر اعظم اور چاروں صوبوں میں حکومت وہ لوگ بنائیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گے، اور عوام کی رائے جو ہیں وہ گیلپ سروے سے بھی واضح ہوا، جتنے سرویز آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام خود بول رہی ہے۔ اور اب تو وہ میڈیا اینکر پرسن جو ہمارے کٹر دشمن بنے ہوئے تھے، وہ بھی اب اس کی یہ چال چلن دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس نظام پہ اور اس طور طریقے پہ ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔